Ça va la famille? On va chercher un durum. On va chercher un kebab. Ouais, faut apprendre à chuchoter. Faut parler tout doucement. Ah, quel chuchoter. Tranquille. Alors comment ça se passe hein, à la place? Hein? Avant que le match commence. Olympiakos. Eh oui. Coucou l'immigré parisien. Coucou Hénin. Momo Héni. Coucou Chronique Foot. Coucou Loguito. Coucou Ralph. Thomas Riles. Et j'en passe. Coucou les abonnés. Coucou à la famille. Nos petites balades. Entre nous. Alors, on entend dire que M. Xavier veut partir. Parte par là. Voilà, c'est vert. Monsieur Alonso veut déserter. Eh oui, il faut avoir le cœur solide, hein, entraîneur Real Madrid. Eh oui. Chacun sa philosophie. Hein. Real Madrid, il n'a pas le temps. Hein. Philosophie ou pas, il faut du résultat. Eh oui. Voilà, on est au kebab, presque. A plus. Nerede? Konya'da değil mi babacığım? He? Nerede? Mut. Ha. Yok Konya'da şeyde Okuyor canım da sadece gitmiyor. Dışarıdan görüyor yani. dışarıda. Sana gidip geliyor da sen gitmesine gerek Ben yok. geçen sene ben de onu diyorum. Geliyor diye. Oraya gidip geliyor da Alo. gitmesine gerek yok. Sadece sınavlara gidecek. Öyle mi? Anne baba. İyi ya. Durum. Poulet. 100 tane uzu var işte. Uzuya bakıyorum. Hocam, Un sandwich mix. Erkeksi. Sauce. Andalous parisien. Öyle. Ama senin yokluğuna Şöyle bana bir boyun keser falan diyeceğim. Ha? Öyle mi? Ouais, c'est notre mes joueurs de foot ça. Ouais, ex-joueur. Oui. C'était maintenu, ouais. Oui, c'était maintenu. Du foot. Barış, arkadaş Karaman. Karaman. Konya, Karaman. Karaman. Treimmel.
İşler sakin mi lan canım? Bu 15 değil mi? Ona yetiştim. Şimdi daha dün muhabbet değil. Yani işte iki hafta bekleyin. İki haftadan açmadım. Orhan. Bir baktım bir şeyler var. Bir de patlamak var ama. Alors, motivation. Olympiakos. Intensité. Combinaison. Être concentré. Dominer. Marquer. Esprit d'équipe. Et confiance aux joueurs totale. Totale confiance. Oui, s'il te plaît, jeune. À la Madrid. On des forces. Sen de kaç saat On bekle? des forces. J'espère que ça va pas être une purge. Aslanım ben şeyi seviyorum abi. J'espère que ça va pas être une purge. Aşağı olmaz. Niveau Champions League, 4 saat. le match d'Elche, on va l'oublier. Hein. Tamam mı? Nasıl telefonu da sen konuşuyor. Yok abi ben sen kendin gel. Là, on va pas dire l'Europe mais nous regarde, hein. C'est le monde entier qui regarde. La plus prestigieuse des compétitions, à part la Coupe du Monde, bien sûr. Mais avant la Coupe du Monde, il y a la CAF, hein. Coupe d'Afrique. Hein. Pour le Maroc, pas d'échappatoire. Antalya. On peut dire à la rigueur Sénégal, vous n'arrivez pas en finale, c'est pas grave. Vous arrivez en demi-finale ou en finale, ils la perdent, c'est pas grave pour eux. Mais pour nous, on arrive en finale, on la perd, c'est comme si tu n'as rien fait. Komşu acaba üçüncü ayda Allah'ın izniyle. Mustafa abi yenildi bir de buldu. Üçüncü ayda adam çıkıyor. Benim çok iyi bahçesi falan var. Güzel garajda var. Büyük. Kiracı mı? Yani kiracı çıkacak ben de dedim. Kaça? 903 lira. Mustafa abi konuşurduk bir şeyler yaptınız dedim. Ev iyi mi? He? Ev iyi mi? Benim Et için hikaye. on vous souhaite de bons réveillons, hein, Mahçel mı? bonnes fêtes. Bahçesi var da bakımsız ya. He? Bakımsız. En famille, en amis, entre supporters. Benim avrat da bir gün ev değiştirebiliyor da uğraşacağız. Football engage. Il n'y a pas de douane. Valla dışarıda olsun bilmiyorum. İyiyse ben karışmam. Sen dışarıda mı yatar? Ne ya halin varsa gör. Senin evi iyi de. Manyak mısın ya? He? Senin evi iyi abi. İyi lan iyi de. 3 kat in çık. Öldürüyor lan. Düz ayak olsun diyor. Ça, c'est de la patinoire. Hein. Et patinoire. La patinoire. On va faire le tour. Hop là. Patinoire. Chouette, hein? Hop là, regardez-moi ça. Hop là. Tout. C'est de la patoche. Ah oui. Regardez le style. Il n'y a pas de Fati ici. Il y a Ansu Fati. Il joue pour Monaco. Yeah. Pouf.
Oh, ah, chaud. Eh oui. La grinta è l'italiano. Oh. E la grinta l'italiano. Eh oui. Antonio Conte, lui aussi l'a gagné. La Juve, elle a aussi gagné. La Juve. Ah, il y a Paris Saint-Germain aussi aujourd'hui. Oh là là. Oh, 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 oh. Ça va être un match, hein? Paris Saint-Germain. Ah, pauvre Hakimi. Ah, il n'est pas là. En détente. On y est, le roi des cabinets. On fait des petits paquets pour les... On y est, le roi des cabinets. On fait des petits paquets pour les manger. Ah ouais, on a cherché la salle de sport ici. Je sais pas où elle est. Hein. On verra dans Google Maps. D'accord? La salle de sport la plus proche. On fera des vidéos là-bas. Ou comment j'aurai la carte? J'ai demandé la carte SIM pour un abonnement. Comme ça j'ai internet dehors. Là je pourrais faire mes lives dehors. En direct. Ouais, en direct. Faire nos lives dehors. Chouette, hein? Voilà comment on se dit bonjour en Franche-Comté, c'est le tchèque meumeu. Salut, ça va pis toi? Meu.